تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا، آمين يا رب العالمين. فأنا أقول لكم جميعا إخوتي وإخواني الفضلاء، أعزني الله وإياكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نلتقي مرة أخرى في درسنا للغة العربية من كتاب العربية بين يديك، المجلد الأول، الجزء الثاني. فهذا هو اللقاء الأول من هذا الأسبوع، وإن شاء الله تعالى في هذه الليلة، di malam ini kita akan memasuki judul baru sebagaimana yang sudah Anda sampaikan di pekan-pekan sebelumnya. Kita pekan kemarin baru saja menyelesaikan untuk latihan dari materi al-jaw, yang mana latihan ini memerlukan kurang lebih 2 pertemuan untuk menghabiskannya. Dan walillahilham, kita sudah menyelesaikan untuk latihan dari materi al-jaw, sehingga untuk mulai pekan ini kita akan memasuki al-wahdah al-jadidah, al-wahdatu al-hadiyata asyrata, yang akan kita masuki insyaallah. Dan kita akan mempelajari tentang sebuah judul besar, yaitu an-nasu wal amakin. An-nas ayyuhal akhwa, antum fahimtum an-nas wa al-makin, hadhihi al-kalimah jama'. Ini bentuk jamak dari makan, dan makan itu artinya tempat, ya, berarti manusia dan tempat-tempat. Kita akan membahas tentang sebuah judul besar yang bertemakan An-Nas wal Amakin. Dan Al-Wahda Al-Hadiyata Asyrah, bagian yang ke-11 ini ikhwan, merupakan bagian yang ketiga dari buku ini. Kenapa di sini disebutkan bagian yang ke-11? Karena dia masih berkaitan dengan bagian yang satu. Bagian satu kan apa? Jilid yang pertama kan? Untuk juz yang pertama itu dari al-wahda al-ula ila al-wahda al-thamaniyah, al-thaminah. Dari bagian yang pertama ke bagian yang ke-8. Nah, ini yang bagian 2 ini merupakan dari bagian ke-9 sampai bagian ke-16. Paham tuh? Nah, jadi ini merupakan al-wahdah bagian yang ke-11 dari 16 bagian. Jadi 5 bagian lagi baru kita bisa menyelesaikan untuk jilid atau jilid yang pertama, juz yang kedua. Fahimtum hada insyaallah. Baik. Qabla an nabda'a nahnu ayyuhal ikhwah, ana uridu an as'alakum wahidan fa wahidan. فأنا سأبدأ منك يا الأستاذ عبد الرحمن. الأستاذ عبد الرحمن، كيف حالك؟ أنا بخير أستاذ. هل أنت بخير؟ نعم أستاذ. الحمد لله. كيف حال الأسرة يا أستاذ عبد الرحمن؟ بخير الحمد لله. الحمد لله تمام. وأنت يا أستاذ أبو فاتح، كيف حالك؟ الحمد لله بخير أستاذ. ما شاء الله. نعم، كيف الأسرة؟ الحمد لله بخير أيضا. الحمد لله. وأنت يا أستاذ راطو، كيف حالك؟ الحمد لله بخير أستاذ. جميل جدا. وأنت يا أستاذ فضلي بخير؟ نعم أستاذ أنا بخير. نعم ما شاء الله. والأستاذ سهرجانو، كيف حالك؟ لعلك بخير كذلك. في خير والحمد لله. أحسن. وأنت يا الأستاذ عبيد الله، كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أيها الإخوة. والآن نحن نأتي إلى الدرس. Sekarang kita masuk ke materi kita pada malam ini, Al-Wahdatu Al-Hadiyata Asyrata, bagian yang ke-11 tentang An-Nasu wal Amakin, manusia dan tempat-tempat. الآن نحن نأتي إلى الحوار الأول. انظر واستمع وأعد هذا الحوار أيها الأخوة بين ثابت وحارث. بين ثابت وحارث. جميل. الآن أنا سأقرأ لكم هذا الحوار، وأنا أريد منكم أن تستمعوا جيدا. لماذا تركت العراق
intaqalat asy-syarikatu ila Jeddah wa ana mudiru asy-syarikati huna. Assalamualaikum. Kunta sa'idan fil Iraq. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. جيد. الآن أنا سأكرر القراءة وستكون هذه القراءة قراءة أخيرة. لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا. كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة. انتظروا إخوة. معذرة على المقاطعة. نعم. كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. طيب، الآن نحن نأتي إلى البيان والشرح لهذا الحوار. طيب، هذا الحوار أيها الأخوة كما قد قلت لكم آنفا, sebagaimana sudah Anda sampaikan tadi, dialog antara Thabit dengan Haris. Nampaknya ini Thabit dengan Haris ini teman lama, dulu mereka sama-sama berada di Irak. Namun karena ada satu dua hal, akhirnya si Haris ini pindah ke Jeddah. Nah, pada suatu hari nampaknya mereka dipertemukan kembali. Nah, di sini Thabit bertanya kepada Haris, "Limadha tarakta al-Iraq?" Fahimtum hadha? Limadha tarakta al-Iraq? Kenapa engkau meninggalkan Irak? Ya, jadi ini bisa antum modifikasi sesuai dengan keinginan antum. Limadha tarakta Jawa? Limadha tarakta Jakarta? Dan seterusnya ya. Limadha tarakta al-Iraq? Kenapa engkau tinggalkan Irak? Atau kenapa engkau meninggalkan Irak? Apa kata Haris? Intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Tayyib ayyuhal ikhwan. Man minkum ya'rif ma ma'na intaqala? Memindahkan. Memindahkan? Memindahkan? La, laysa memindahkan. Man ya'rif? Intaqala. Wazannya ifta'ala ya Ustaz. Naam. Infa'ala. Ifta'ala sayna. Intaqala ma'naha pindah. Jayid. Nah, bukan memindahkan ya. Kalau memindahkan beda lagi. Nah, intaqalati syarikatu ila Jeddah. Ya, perusahaan kata dia pindah ke Jeddah. Wa ana mudiru syarikati huna. Paham tuh? Itu sebabnya. Nah, itu Saya ada direktur. pindah ke Jeddah karena memang perusahaannya pindah ke Jeddah. Sedangkan Haris apa? Mudirus syarikah. Mana mudirus syarikah? Direktur perusahaan. Nah, direktur. Direktur. Ayo, direktur perusahaan. Baik. Nah, di sini nampaknya Thabit berusaha untuk bernostalgia. Apa kata Thabit? Kunta
sa'idan fil Iraq. Tuban kunta huna lil madi, untuk sesuatu yang sudah lampau, ya. Kunta, dulunya engkau, sa'idan fil Iraq. Apa mana sa'idan? Bahagia. Senang. Sa'idan maknaha bahagia. Dulu, Senang. na'am. Dulunya engkau bahagia di Irak, kata Sabit. Faqala Haris, hadza sahih. Baik, kenapa Haris mengatakan bahwasanya dia begitu bahagia? Dia bilang, Al-Iraq baladun jamil. Fahimtum hadza? Rahim. Ayyuh. Negeri. Na'am. Wali asdiqaun hunak. Baik, asdiqa. Ada yang tahu bentuk tunggalnya apa? Ada Sodikun. itu Sodik. sodik. Sadiqun. Sahih. Nah, dan Sadiqun. kita tahu mana sadiq insyaallah. Jamil. طيب الآن ثابت يسأل حارثا ما رأيك فيه. Kalau antum mau bertanya pada orang, apa pendapatmu tentang titik, maka bahasa Arabnya ma ra'yuka fi. Dan ma ra'yuka fi Kalimantan, wa ma ra'yuka fi Jakarta, ma ra'yuka fi fulan atau tentang orang, atau ma ra'yuka fi hadzal barnamij, acara ini, dan lain-lain. Ya, antum bisa menggunakan ma ra'yuka fi. Nah, طيب هنا ثابت يسأل حارثا وقال ما رأيك في جدة. Maka kata Haris, Juddah Madinah. طبعا Juddah Madinah ليس البلد. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. هذه الجملة سهلة. نعم. طيب نواصل. lanjut ikhwan. Kemudian ثابت يسأل حارثا مرة ثانية كيف تقضي الوقت في جدة. طيب ما معنى تقضي الوقت أيها الإخوة؟ Tinggal. من يعرف؟ Meninggalkan apa? Menghabiskan. Menghabiskan. Ahsan, menghabiskan. Taqdi berasal dari kata qada yaqdi, artinya menghabiskan. Taqdil waqta, menghabiskan waktu. Bagaimana engkau menghabiskan waktu di Jeddah? Maka kata Haris, adhabu ma'al usrah ila syati'il bahr. Hadza fahimtum insyaallah. Baik. Kemudian Haris tetap bertanya kepada Thabit bertanya kepada Haris, wa ila aina tadhhabu al-an. Jumlah seperti ini ikhwan merupakan jumlah yang sangat dasar. Ketika kita ingin bertanya, kamu mau pergi kemana sekarang? Maka salah satu ungkapan yang bisa antum pakai adalah wa ila aina tadhhabu al-an. Atau tanpa menggunakan ila itu sudah bisa. Misalnya antum bilang wa aina tadhhab, itu bisa tanpa menggunakan ila, yang untuk menanyakan dan kemana engkau pergi sekarang. Al-an qala Haris adhabu ila Makkah lil umrati was salati fil masjidil haram. Hadhihi al-jumlah sahlatun. Naam, hadhihi al-jumlah sahlatun jiddan. Sabit di akhir hiwar bertanya kepada Haris, kam tastaghriqur rihlatu ila Makkah? Tastaghriqu, ada yang masih tahu, ada yang masih ingat? Atau Berapa lama? Tastaghriqu itu berasal dari kata istaghraqa yastaghriqu. Tastaghriqu artinya menghabiskan waktu maksudnya di sini. Paham tuh? Maka kalau kita sandingkan istaghraqa yastaghriqu ke perjalanan, itu dia memiliki arti menghabiskan waktu. Kam tastaghriqur rihlatu ila Makkah? Berapa menghabiskan waktu perjalanan ke Mekah? Paham tuh? Nah, Berapa lama gitu bisa? Berapa Kaifa? lama perjalanan ke Mekah gitu bisa? Itu bisa juga disesuaikan dengan kondisi bahasa kita. Nah, yang penting maknanya sama ya. Dia menanyakan berapa lama estimasi perjalanan. Tapi tidak cocok Ustaz, kalau berapa lama nanti lama sekali gitu jawabannya. Bisa. Nah, Menghabiskan Lama waktu jidan gitu. itu tuh, kalau menghabiskan waktu berarti jumlahnya kan kam gitu. sahih.
كلاهما صحيح. نعم. وقال حارث تستغرق ساعة واحدة تقريبا. فهمتم هذا؟ تستغرق menghabiskan waktu sa'atan wahidatan تقريبا nama تقريبا Koriban. Gitar, Koriban. gitar نعم kurang lebih. lebih. Nah, takriban kurang lebih atau kira-kira. Kira-kira takriban. تقريبا. فهمتم؟ طيب هذا الحوار dialog ini secara umum ikhwan sahlun jiddan. Antum la tahtajuna ila al-bayan, antum tidak memerlukan penjelasan kecuali mungkin sedikit saja kalau dipresentasikan tidak lebih dari 10%. Karena secara umum insyaallah hadzal hiwar sahlun muyassarun. Al-an ana aftahu lakum majalan lil as'ilati. Nah, tafaddalu ayyuhal ikhwah, kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan. Mungkin ada yang luput silakan ditanyakan. Tadi yang takriban itu jabatannya sebagai apa, Ustaz? Ma huwa soal? Yang takriban itu jabatannya dalam jumlah itu sebagai apa itu? Takriban hadza lil hal. Hal ya, Ustaz. Nah, Syukron, Ustaz. Jazakallah khair. mana sahibul hal? Ar-rihlah. Baik. Takriban. Kalau ndak hal dia maf'ul Bukan tamyiz ya. tamyiz. La, laysa tamyizan. Tastaghriqu taqriban. La. Kalau ndak hal dia ini lebih ke maf'ul mutlaq. Nah, antara dua itu. Kalau tamyiz Tidak jauh. لا هذا بعيد تمييز. نعم. سؤال آخر أيها الأخوة تفضلوا. Tadi Saidan bahagia Ustaz ya. لماذا أستاذ أبو فاتح؟ Tadi Saidan bahagia. bahagia. نعم. Sa'id al-Khudri. سؤال آخر. Sadiqun wa ila sadiqun. صديق teman. Sadiq teman ya. نعم. Sadiq itu teman dekat. أيوة صحيح. صديق. Jamaknya sodikotun gitu. Itu perempuan. Asodikoun. نعم. أصدقاء. Asdikoun itu jamaknya. Menerima tanwin. Menerima tanwin apa enggak, Ustaz? Kenapa? Kayaknya asdiko aja ya, enggak un ya. انتظر لحظة. Kalau dia tidak menerima tanwin, apa sebabnya? Anda belum nangkap. Mungkin ada yang masukkan. Nanya, anak bertanya aja, Ustaz. Anda belum terlalu yakin apakah dia ini menerima tanwin atau tidak. Cuman kalau dikatakan tidak menerima tanwin, Anda belum menemukan wazannya apa. Maksudnya ilahnya apa? Asdiqa. Anda belum menemukan ini apa namanya untuk ilahnya, sehingga Anda pribadi untuk saat ini condong ke dia menerima tanwin. Karena tidak tahu ini wazan aslinya ikhwan. Maksudnya ilahnya yang membuat dia tidak menerima tanwin itu apa. Lakin da'ni ana abhas, ana cari dulu. Soal akhar ayuh ikhwah. Tadi taqadil apa Ustaz? Taqadil Menghabiskan. Nah. Naam. Kalau syati'il ila syati'il Syati'il bahr, pantai. Pantai laut. Bahar itu pantai satu. Kalau syati'il sama ya. Satu kesatuan itu Ustaz. Naam. Syati'il bahar. Syati'il bahr. Terkadang orang langsung bilang asyati tanpa menggunakan bahar, itu sudah menunjukkan pantai. Kalau bahar itu ini apa, lautnya yang luas, samudra itu, samudra. Naam. Kalau syati doang pantai kecil. Baik ikhwan, tadi yang bertanya siapa tadi? Asdiqa, di sini disebutkan asdiqa itu mamnu' minas sarf
Berarti dia memang asdiqa'u. Ilahnya apa? Ilahnya kata dia al-asma al-muntahiyah bi alif ta'nis. Karena dia termasuk isim yang diakhiri oleh alif ta'nis. Paham tuh? Alif ta'nisnya mamdudah atau selain itu? Ini di tapi ini di Naam, seperti tadi diakhiri oleh alif ta'nis seperti sahra'u, kemudian termasuk Amro. asdiqa'u dan lain-lain. Ahsan. Naam, idan asdiqa'u dia tidak menerima tanwin. Ana bacakan ya. Al-munsharif 'inda an-nuhat huwa يسمى الممنوع والممتنع من الصرف وغير المنصرف والأماكن غير الأمكنة. أين هو ملخص؟ Nah, secara umumnya seperti itu. Ilahnya karena sebabnya kenapa dia mamnu' min as-sarfi karena dia diakhiri oleh alif ta'nis al-mamdudah. Alif ta'nis mamdudah, fahimtum insyaallah. Nah, alif ta'nis al-mamdudah itu dia hamzah sebelumnya alif. Alif. Sahra'u, kemudian asdiqa'u, dan contoh lagi misalnya di sini kita ada zarqa'u dan lain-lain. Hamra'u ya sifat juga. Safra'u hamra. Safra'u jamil. Nah, Bata'u. soalun akhar wa kadzalika dawda'u. Nah, Yang ini tastagriku itu sama dengan yang takodis tadi. tastaghriqu sama Dengan dengan taqdi. dengan tokodi. Mirip-mirip ya, Ustaz. Nah, Maknanya. beda-beda tipis. Hanya saja kalau taqdi di sini lebih ke ada unsur kayak di situ menikmati istimta'. Ada unsur menikmati dan kayak apa ya bahasa lainnya? Ya kayak menikmati seperti itu. Mati ya. Dan ana aqdi waqtan tawilan fil hadiqah. Saya menghabiskan waktu yang lama di dalam taman. Berarti dia memang ada istimta' di situ. Berleha-leha dan menikmati. Taghraba yastaghriq lebih ke menghabiskan memang. Dalam artian ini sudah ada jatahnya kemudian dia habiskan. Istaghraqa yastaghriqu. Nah, kurang lebih seperti itu. Secara umum qadha yaqdi ada istimta di dalamnya. Kayak menikmati dan berleha-leha. Nah. Soalun akhar ayyuhal ikhwah. Ini yang kalimat terakhir saat ini yang menyatakan rihla ini seolah-olah kayak menyatakan safar Ustaz ya. Ila Makkah. Dia seolah rihla ini bisa diartikan kayak dia lagi safar gitu. Sebenarnya beda ketika kita bilang ar-rihla dengan as-safar. Perbedaannya di mana? Ar-rihla perjalanan secara umum. Sedangkan as-safar dia apa namanya? Ada termasuk rihlah di dalamnya. Tidak semua rihlah itu safar, tapi semua safar itu sudah pasti rihlah. Dinamakan safar ketika sudah mencapai jarak tertentu atau kalau menurut pendapat ulama yang lain sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, apakah ini dinamakan safar atau tidak. Berarti ini rihla Sesuai dengan urf masing-masing. Nah, sesuai dengan uruf masing-masing. Jadi ana ulangi, perbedaan antara as-safar dengan ar-rihla. Kalau as-safar sudah pasti rihla di dalamnya, sedangkan rihla belum tentu safar. Nah, di sini disebutkan tastaghriqu sa'atan wahidatan. Ini nampaknya sudah memasuki safar. Karena 1 jam dengan kecepatan 60 km, 70 km per jam, itu perkiraan 80 kilo sudah dapat atau 70 lebih. Dan itu dalam mazhab Syafi'i sudah safar. Nah, yang Kan itu jarak. al-muhandis rotot dihitung tuh kecepatan kali itu. Nah, kurang lebih kecepatannya seperti itu. Tapi kalau dia memang kecepatan pakai kereta cepat beda lagi. Soalun akhir ayat ikhwah, selalu.
خلاص ما في سؤال جميل. إذا كان ما في سؤال أيها الإخوة فهذا يدل على فهمكم. Ini menunjukkan pemahaman antum untuk dialog ini dan walillahil hamd. Ini Ustaz, afwan Ustaz. Kalau saya buat pertanyaan lain tapi maknanya sama, ayu sa'ah ila Makkah. Bisa begitu Ustaz ya? Kalau antum bertanya ayu sa'ah berarti antum bertanya jam berapa? 4. Afwan Ustaz. Ah, Kam sa'ah ila Makkah. kam sa'atan. Bisa. Iya, kam sa'atan. Bisa begitu Ustaz ya? Bisa. Nah, antum mau bilang kam sa'atan ila Makkah. Nah, Itu bisa tidak langsung bertanya kam sa'atan tastaghriku. Ada sesuatu yang dihapus di situ dan ini sudah sesuatu yang dipahami dalam bahasa Arab. Misalnya kita bilang kam sa'ah. Misalnya kita lagi ngobrol ya. Kita lagi ngobrol tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian antum bilang kam sa'atan min hadha ila hadha. Kelas itu sudah mafhum, sudah bisa dipahami. Nah, Ustaz. kelas jayid. Kam sa'atan ya, bukan kamis sa'ah. Ya, kam sa'atan. Kam sa'atan. Karena kamis sa'ah ini biasanya ada yang mengartikan kamis sa'ah jam berapa. Atau ayus sa'ah atau mas sa'ah. Nah, soalun akhar ada lagi silakan. ما في إخوان؟ نعم. طيب إذا كان ما في سؤال فالآن نحن نأتي إلى قراءة الحوار. Sekarang kita masuk ke sesi membaca dialog. Intazirul hadar. Afwan Ustaz, ana nggak bisa membaca lagi di jalan. Na'am, la ba'sa ya Ustaz Gunawan. Jadi akan mendengarkan Nah, baik Allah. Idan nabda minka ya al-Ustaz Abu Fatih, al-Ustaz Abu Fatih, summa al-Ustaz Rata. تفضل يا الأستاذ أبو فاتح ابدأ أنت ثابت والأستاذ راطة أنت حارس. تفضل. نعم Ustaz. Bismillah. Limasa tarakta al-Iraq Intaqalatis syarikatu ilal Judah Ila Judah wa ana mudirus syarikati huna. kuntu sa'idan fil Iraq. Kunta sa'idan fil Iraq. Hada sahihun. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqaun hunaka. Wali asdiqa'u hunaka. Aywa. Ma ra'ayuka. Ma ra'ayuka fi Jeddah. Coba ulangi. Ma ra'yuka. Ma ra'yuka fi Jeddah. Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Kaifa taqdili waqta fil Jeddah? Fi Jeddah. Adhabu ma'al usrati ila syati'i bahri. Wa ila aina tasabul al-an. Adhabu ila Makkah lil umrah wa salati fil masjidil haram. Kam tastagrikul rihlatu ilal Makkah? Tastagriku sa'atun wahidatan taqriban. A'id, ulangi. Tastaghriku sa'atan. Tastagriku sa'atan wahidatan taqriban. Jamil, ahsan. Tuma. Al-an tatabadala. Gantian, silakan.
لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة Ila وأنا ila in, Jeddah enggak pakai alif lam ya. Jeddah enggak pakai alif lam. in, Ta'in. انطلقت الشركة إلى جدة Hmm. وأنا مدير شركة هنا. Ayuh. كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح. العراق بلد جميل. Al-Iraqu. العراق بلد جميل Hmm. ولي أصدقاء هناك. Asdiqa'u. أصدقاء هناك. Hmm. ما رأيك في الجدة؟ Jeddah enggak pakai alif lam. Fi Jeddah. في جدة Hmm. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. Ayuh. وإلى أين تذهب الآن؟ لا lompat mungkin. هذا لا هذا نعم. إيه، أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق رحلة إلى مكة؟ إلى مكة تستغرق ساعة واحدة تقريبا. أيوة أحسنتما. Jamil, qiraatun jamilah secara umum, namun nampaknya itu bukan masalah, hanya saja perlu pembiasaan di beberapa kosakata seperti penyebutan ilal juddah tidak pakai alif lam ya, karena beberapa tempat itu ikhwan tidak menggunakan alif lam. Sebagai contoh Jakarta tidak ada alif lam, maka tidak bisa kita bilang ana azhabu ilal Jakarta. La, laisa hakadha. Bukan begitu, ya. Kalau dia memang tidak ada alif lam di situ, jangan kita tambahkan alif lam. Kalau nama-nama tempat ya, sebagai nama tempat atau nama makanan. Misalnya kita punya bakso, bakso mana ada di Arab pada hukum asalnya, atau mungkin apa yang lebih tradisional lagi, Pecel. pecel ya. Nah, pecel, maka antum jangan bilang ana akulu al pecel. Tidak, jangan tambahkan. Al-Peceli. Nah, ya beberapa nama daerah, nama tempat, nama barang, nama benda, atau nama kota, nama desa, yang memang dia tidak ada al di depannya, alas, jangan ditambah al. Kecuali kalau memang ada al, kita gunakan al. Nah, ini perlu pembiasaan, ikhwan. Tadi itu bukan masalah besar, hanya kurang terbiasa saja, maka dibiasakan. Insya Allah pasti akan lancar dan bisa terbiasa dengan hal tersebut. Adapun selain itu, al-qiraah jamilah wa wadihah, tinggal di improve lagi, dibiasakan lagi. Nah, karena bisa itu karena terbiasa. Nah, barakallahu fikum al-ustadz Abu Fatih wa al-ustadz Rata. Al-an ana urid al-ustadz Suharjono wa sahibuhu al-ustadz Ubaidillah. Nah, al-ustadz Ubaidillah. Tafadhal ya al-ustadz Suharjono. كن أنت ثابتا وأنت يا الأستاذ كن أنت حارثا. نعم. لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا. كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا.
kaifa taqdil waqta fi Juddah Adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. wa ila aina tadhabul al-an? Adhabu ila Makkah fil umrati was salati fil masjidil haram. Kam tagriqul kam tagriqur rihalatu ila Makkah? Tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. نعم الآن تتبادل سيدي أبي. Limada taraktal Iraq? In taqallatis syarikatu ila Juddah wa ana mudirus syarikati huna. Kunta sa'idan fil Iraq. Hadza sahihun. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqa'u hunaka. Ma ra'yuka fi Jeddah? Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Kaifa taqdil waqta fi Jeddah? Adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Wa ila aina tazhabul an? Adhabu ila Makkata lil umrati was salati fil masjidil haram. Kam tastaghriqur rihlatu ila Makkah? Tastagriku sa'atan wahidatan taqriban. نعم أحسنتما بارك الله فيكما الأستاذ عبيد الله والأستاذ سهرجانو. هذه القراءة واضحة وجميلة, bacaannya jelas ya, dan bagus walillahil hamd. Baik, selanjutnya Al-Ustaz Fadli sama Al-Ustaz Fatur Rahman. Al-Ustaz Fatur Rahman, bagaimana mic-nya Ustaz Fatur Rahman? Sudah baik kan? Tes dulu Ustaz Fatur Rahman, bisa? Nah, Ustaz. Tes. Nah, silahkan. Nah, ibda ya Ustaz Fadli, anta thabit. Nah. لماذا تركت العراق؟ Anta kolatis syarikatu ila Jeddah wa ana mudiru syarikati huna. كنت سعيدا في العراق. Hadza sahihun. Al-Iraqu baladun jamil. Wali asdiqa'un hunaka. ما رأيت ما رأ ما رأيك في جدة؟ Juddatu madinatun kabirah wa jamilatun jiddah. كيف تقضي وقت في جدة؟ Adhabu ma usrati ila syati'il bahr. وإلى أين تذهب الآن؟ Adhabu ila Makkah lal mu'rati Lil umrati. lil umrati was salati fil masjidil haram. كم تس... كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ Tastaghriqu sa'atan wahidatan takriba. أيوه أحسنتما. الآن تتبادلا. تفضل يا أستاذ عبد الرحمن, ابدأ mulai duluan. Limada taraktal Iraq? انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا. Kunta sa'idan fi Iraq
هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ ما رأيك؟ ما رأيك في جدة؟ Hmm. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي وقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ بحر. وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى المكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغ... كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تس- تستغرق ساعة واحدة تقريبا. أيوة أحسنتما. هذه القراءة أيضا قراءة واضحة وجميلة. Baik, sekali lagi ikhwan, sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya, apakah antum ada pertanyaan berkaitan dengan kosakata mungkin? Atau Ini kota Jeddah, Ustaz, dibacanya Judah, Ustaz, ya. Naam. Kenapa? Ya biasanya kan kita bisa sebut walaupun itu dalam bahasa Arab tapi disebut Jeddah, Ustaz, ya, bukan Judah. Atau memang harus Judah, Ustaz, ya, sebutnya. Berkenaan dengan apa namanya Judah ini sendiri, Anda pernah baca dulu di sebuah majalah. Katanya memang berasal dari kata Jeddah atau Jaddah Jeddah. yang menunjukkan kembali ke Siti Hawa. Namun Anda tidak bisa meyakinkan dalam artian menyampaikan bahwa ini merupakan dengan referensi yang kuat. Hanya saja pernah baca dulu di sebuah majalah tentang umroh. Anda juga lupa majalah apa judulnya. Dan di situ ditampilkan sejarah kota Jeddah. Katanya Jeddah itu berasal dari kata Jeddah atau Jeddah, kembali ke Siti Hawa karena itu kampungnya Siti Hawa, katanya seperti itu. Wallahu alam. Ana lastu mu'arrikhan. Untuk mu'arrikh sejarawan, ya. Naam. Hakaza. Yumkin hakaza. Mungkin. Naam. Soalan akhir. Jadi kalau Jeddah nggak boleh, Ustaz? Wallahu a'lam. Orang penasaran ini, Ustaz. Itu di luar ini pengetahuan Anda. Karena kan Madinah itu kan sama dengan Madinah juga, Ustaz. Makkah juga. Riyadh juga. Enggak, kita bilang Makkah itu pakai Mekah. Iya. Kalau itu Makkah. Naam. Mungkin Jeddah pakai Jeddah. Wallahu alam, ana la adri ayyuhal akhwat. Ada soal sabun. Tapi kalau kita sudah bilang Jeddah itu mungkin sudah pahami mereka, Ustaz. Naam, paham. Antum bilang ana uridu an adhhab ila Jeddah, mereka paham. Pasti paham. Nah. Soalun akhir. Fahimna, Ustaz. خلاص جميل. خلاص ya. الآن نحن ننتقل. Baik, afwan ya, anak kebanyakan bahasa Arab kayaknya. Kita pindah ke halaman selanjutnya, ikhwan, sebagaimana seperti biasanya. Di sini kita ada al-mufradat, al-ardu, unzur, wastami' wa'aid. Yang pertama, yantaqilu. Nah, ini pindah. Ya, pindah. Kalau memindahkan itu naqala yanqulu. Misalnya, saya memindahkan buku, maka bahasa Arabnya ana anqulu al-kitab. Tapi kalau intaqala yantaqilu artinya pindah. Misalnya contoh, ana antaqilu min Jakarta ila Bandung. Paham itu? Ya, saya pindah dari Jakarta ke Bandung. Nah, intaqala yantaqilu. Kemudian hunaka, ini jelas insyaallah. Nah, asdiqa'u keban jamak dari kata sadiqun, sadiqani, asdiqa'u. Jelas? Sa'id. Sa'id bukan nama orang ya di sini. Bahagia. Nah, Sa'id. Untuk perempuan juga bisa. Tuh, kalau jamaknya apa? Jamaknya? Jamak dari Sa'id. Jamak dari Said. Senang-senang. Su'ada. Ada. Su'ada.
Su'ada. Sahih, sahih ya. Al-bahru, fahimtum al-bahru insyaallah, mudiru syarikah, naam, direktur perusahaan. Kemudian rihlah, perjalanan secara umum. Kemudian Madinah di sini kota, ya. Kota Madinatun. Jayyid. Nah, hal min soal ayyuhal ikhwah, ada pertanyaan? Rihlah bisa diartikan piknik, Tat. Rihlah, piknik. Karena secara bahasa perjalanan. Orang-orang bilangnya lagi rihlah, lagi piknik. Nah, wallahu alam kenapa bisa Jangan rela apa Kalau jadinya. safar itu perjalanan khusus. Nah, sahih kalau Makanya doanya diijabah. nah, ahsan. Dan dikatakan safar apabila maksudnya syarat-syarat safar yang terpenuhi itu salah satunya adalah apa? Dalam rangka ketaatan atau hal yang mubah ya. Adapun rihlah piknik ini ikhwan, Allah alam ana la adri ya. Enggak tahu ana rihla ini ada unsur piknik di situ, cuman secara bahasa dia berasal dari kata ar-rahlu ya, artinya Tapi kalau jalan. rihla itu bisa juga mencari masyiah, Ustaz. Nah, bisa. Karena Rihla ta'ibat soib. kita bilangnya rihla li talabi al-masyiah. Al-ma'isha, laisa masyiah. Maisah. Al-ma'isha. Naam. Ar-rihlatu li talabi al-ma'isha. Karena banyak rihla, ar-rihlatu li talabi al-ilm juga bisa. Soalun akhar, ada lagi ikhwan? Insyaallah. Jamil. Baik, خلاص جميل. نحن نأتي إلى تدريب. نعم، أنا سأقرأ لكم هذه الأسئلة. silakan dilihat تدريب أجب عن الأسئلة باختصار. Yang pertama, أين حارث الآن؟ فهمتم هذا إن شاء الله. أين كان من قبل؟ طيب, ada yang bisa menerjemahkan أين كان من قبل؟ Aina karena di mana dia sebelumnya. أحسنت. جميل. لماذا جاء حارس من العراق؟ هذا فهمتم. من مدير الشركة في جدة؟ هنا جدة. Karena ini di luar pengetahuan ikhwan. Wallahu a'lam, la adri. Nah, ini dia. Jeddah atau Jeddah? Ana la adri. Sawa. Kulu sawah-sawah. أيوة. طيب, من مدير الشركة في جدة أو في جدة؟ لماذا أحب ثابت العراق؟ ما معنى أحب؟ Menyenangi, menyintai. menyukai. Menyukai. Jamil. Ma ra'yu thabit. Ini ma ra'yu thabitin ya sebenarnya, bukan thabitun. Dia jadi mudhaf ilaih. Ma ra'yu thabitin fi Jeddah atau fi Jeddah? ماذا يحب ثابت في جدة؟ لماذا يذهب إلى مكة؟ يعني ثابت يذهب إلى مكة لماذا؟ كم ساعة؟ ini yang ditanyakan tadi. كم ساعة الرحلة من مكة إلى جدة? Atau kalau kita bertanya simpel, kita tidak tahu bahasa Arabnya perjalanan, tapi kita pengen nanya berapa jam dari ini ke situ, maka antum bilang كم ساعة من هذا إلى هذا. Iya. Nah, baik, sebelumnya kita balik dulu ke dialog tadi. Silakan antum lihat ya percakapan antara Sabit dengan Haris ini. Ini Sabit dan Haris. Silakan dicek dulu. Pertanyaan rokum sabha itu artinya apa, Ustaz? Tarjim, Ustaz. Sebentar ya. Jamil. Naam. Ar-raqmu as-sabit. ماذا يحب الثابت في جدة؟ في جدة ليس جدة. ماذا يحب الثابت؟ Apa yang Sabit sukai في جدة? Ada loh di situ. Kelas, paham kan? Nah, kalau ma ra'yu Ma ra'yu pendapat. pendapat tadi. Nah, Ma ra'yu. Oh, iya. ma ra'yu Sabitin fi Jeddah? Apa pendapat Sabit tentang Jeddah? Ada kan? Nah. Al-an ayyuhal ikhwah, kita langsung saja karena insyaallah ini mudah semua ini. Kita langsung karena tidak sedikit. Nah. Dan sebelumnya ana a'tazirukum ya karena berapa kali tadi kurang fokus karena ada ini qadarullah wa ma syaa fa'al.
Akhuz zaujah. Ma mana akhuz zaujah? Istri. Istri. Ini kakaknya zaujati. Dakhala Laki-laki dari istri. Naam, kakak laki-laki atau saudara laki-laki dari istri. Dakhala al-mustashfa wa usika bil ighma. Mana ighma? Masuk rumah sakit. Naam, Sama saya. dakhala Sakit. Maridun. al-mustashfa bil ighma. Ighma maknaha pingsan. Bisa. Masya Allah. Naam, Kafahullah. jatahu Allah shifaan ajila wa Amin. khair insyaallah. Baik, nabda'u nahnu ayyuhal ikhwah. Aina Al-Ustaz Abu Fatih, tafadhal ya Al-Ustaz Abu Fatih as-su'alul awwal. Semoga bisa ya 5 menit insyaallah. Nah, Masya Allah. tafadhal Abu Fatih. Rabbul awal. Aina Harisul al-an. Haris al-an fi Jeddah. أحسن. نعم هذا صحيح. جميل. بعده الأستاذ راطة. تفضل يا الأستاذ راطة. Aina kana min qabl. Di mana sebelumnya? Kana min qabla fi Iraq. كان من قبل في Iraq. العراق مطر. كان من قبل أين؟ Sebelumnya ya kan? نعم صحيح. Sebelumnya dia berada في fil Iraq. العراق. Iraq. ليس Iraq. عراق. نعم Iraq. Irak. أيوه صحيح. Jazirah. صحيح يا الأستاذ راطة. جميل. نعم. طيب بعده الأستاذ فتح الرحمن السؤال الثالث yang ketiga. Limada ja'a harithun minal Iraq. Limada ja'a Harith min al-Iraq. Ana akan bantu dengan kata satu. Lianna. Kemudian kita melanjutkan. Itu datang karena pindah kantornya. Abdul Rahman, hayya. Yang takil. Nah, nggak tahu Ustaz. Ngantuk. Anta la tadri. Naam, kita ganti dulu ya. Coba teman yang lain. Al-Ustaz Ubaidillah. Tafadhal ya Al-Ustaz Ubaidillah as-su'al as-salis. Limadza ja'a harisun minal Iraq. Intaqalatis syarikatu انتقلت الشركة. أكمل. ila Jeddah. إلى جدة. Nah, هذا الجواب صحيح. Jawabannya betul ya. Kenapa Haris datang dari Irak? Maksudnya datang ke Jeddah karena intaqalat syarikah. Makanya kita bilang li'anna asy-syarikata intaqalat ila Jeddah. Nah, صحيح. طيب بعده الأستاذ الفضلي السؤال الرابع. من مدير الشركة في جدة؟ حارس. Haris, nah, ini bahaya kalau salah. Betul, nah, Haris. طيب بعده الأستاذ أبو فاتح السؤال الخامس. Limaza ahabba putar saya lihat dulu yang limaza ahabba sabitul
Iraq. Lian لماذا أحب ثابت العراق؟ lian lianna li, liannahu Iraq baladun jamil. أحسن صحيح لأن العراق بلد جميل. Itu alasan pertama. Alasan kedua? Wah, apa kalau dia punya teman? Wa indahu sadiqun hunaka. Jamak. Wa walahu asdiqa'u hunaka. Naam, walahu asdiqa'u hunaka. Baik, ayyuhal ikhwah, nampaknya kita tidak bisa lanjut lagi karena ada satu grup lagi di jam 21.15 sampai 22.15. Maka ana cukupkan sampai di sini ya untuk nomor 6, 7, 8, 9. Ini saya kerjakan. Godan lail fistamir. Adapun ghadan insyaallah taala kita akan masuk ke dialog atau al-hiwar as-sani dari materi an-nas wal amakin. Kalau masih dialog 1 2 ini masih santai ikhwan. Nah, dialog 3 baru kita latihan-latihan lagi nanti insyaallah. Insyaallah. Ana aktafi bihadzal qadar wa aqulu lakum jazakumullahu khairal jazaa Wa iyyakum. نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.